Jabo. Pastorel. Sama bola. Kurin mo kasi yung... Rally ka rito ko. Jabo. Guzman, Sajina, Cobra, Guzman, Alam mo na kung ba't naglaro sila no? Nasa na ito.
Guzman, Hey. Ganito. Jabuan, 2 points. Ito sa ano. Dadyan sa ano. There, masuk pemberian, 2 points. Berganti. Wow. Jabo, Bahay ka lang. Hapon! From na! Natuwan lang ng konti. Oh, naba ka ba? Natuwan, tinitinagan. Yes! Harap, harap, harap! Mabibilis din eh, no? Set. Moy. Moy masuk ke Number 2, 1-2
17, Saturday. Dilakukan oleh Soalnya Jabo masuk Fabian. Fabian dia bonus kedua Fabian. Lima poin masuk Fabian. Nicolas. Come on. 5 seconds. Suaranya 30 to 19. Jabo oleh Baller. Foul. Foul Jesus. Di pa natitira ni Air, nakangiti na eh. Si Boy Kid. Waiting for the on-trainer. Sudah mempunyai sifat. Bakit na paano yun? Bakit na paano yun? Paano yun? Bakit? Nagreklamo, ginagano din yung referee na kape.
ng bola. Kita-kita sa camera, ate. Third na. Third na si ano? Si Boy. Tatlo na yun, tatlo dyan. Baliktad mo na, Tonyo. Si Tonyo ipalit mo, Dudong. Tonyo ipalit mo. Oy, ba't nagpatap ka? Kapiyan. Pasok na Guzman sa tarik. Guzman. Uy, grabe tayo sa Kapiyan. Guzman fights again. No good. The rebound. Nakakawa ng foul. Foul number 21, Papilio. Personal foul. Kami na yung bola para makapunta ka doon. Sige, punta ka doon. Pasok ako na. Pasok ako dalawa. Yeah, good boy. Fast break, the ball, foul. Foul to the team. Substitution. Kaya pa kaya? Dito nga ako. Isang mata pa daw. Sama-sama. Isang mata pa para balance.
Bakit? Adriana Pasugabo. Buffer. Pasugan. Good for you. Makakita po sa mga. Uwi ka na ba pag nag-graduate ka? Ay, papag-graduate na kita. Tawag naman ang Paula. Technical lumabak. Uwi na daw eh. 33. Uwi ka. Ano tayo na? Magpagamaga. Uy, wow. Parang magaling. Second person ako. Buhaya! Boy, Bitaw yung bolong mo eh. Lagyan mo mula si bolong mo. Jago lipat.
Still Sabuan. Sabuan reverse 3 point. Obrian sa gasa. Sobra. Jalan ini Grabe naman yun. Walang 3 seconds na wala. 50 seconds. 10 seconds. 2 points. 5 seconds. That's it. Kaya parang walang sakit ah. Tingin air! Ay, lang na mo ate. Ayan. Tar, bigyan mo na. Bigyan mo na. Nar, tingin Nar, tingin. Nasipot nga ako sila. Nakati tayo. Sebutan period. Yung may tinama. Hulog. Tulog ka na yun. Papulis. Kaya lang, nasa mo konti. Hoy, umuwi ka na. Sabay ka na. Gusto ko yung American. Natiyak ka. Blue ball, blue ball, master.
Ano ka? Offensive foul. Number 13. Offensive foul. Number 8, one for foul. Bonus win for foul of the team.
Now receiving the ball. Earth. 2-1. Time. Tangin na foul pa rin yung usahin ka kanina, pang port. Nakapag lang ako. Oo nga, nakasave na nga. Nice one, Sige pa yan. Matutuloy na mamaya ang video. Yan po. Umiyak na walang marker. Ba't pala lagi nakangitian si Errol? Nakawits eh. Ha? Ayan na, Gian Kel ha. Sige. Tama na dito. Malam ano. Sabi. Aray. Bira, boss boy. Okay. Mamaya na. Pantay. Pantay na. Pantay na. Pantay na.
Dibutuhan. Tira! Galang. Patay na yung patay, kaya pumasok. Bola tengah. Sapungan Lea Muale di bawah pembelian. Pembelian. Tupai. Yang sama. Go. Go. Ayo, galang, kay galang, kay galang. Jesus, Wale. Sapungan perlawanan Jesus. Jesus Wale. Wale. Sekolahnya itu kedua. Bola sana. Pasal terjadi. Pasal terjadi. Di bawah. Ano na lang kayo, Nar. Next, tatanda na lang kayo. Pira naman maglaro yung mga yan. Step back. Ayan na, ayan na. Diyan, malay, diyan, ayan. Pavilion, Outboard, outboard, akin. Tira. Hindi ko na nitira na. Kami tinatira. Diyan ako sa may buwit.
Mga 10 seconds, mga 10 seconds. Nakuha niya 2 points. Gian, pera muna Gian. Gian Kyle ha. Asi. Gabungan 2 points. Upward, upward. Nakahili kasi agad eh. Time out, time out. Hoy! Tahan. Na ba? Oy, shot, shot. Dapat ito eh, parang graduate ka rin. Ito fall down. The football. What a game. Gabungan 2 points. The football. Gabungan 2 points. Tira mo beda. Tira, tira. Shot, Kaya, tira Lord! Half court! Angin, upward, angin. Foul, foul, foul. Tira! Oo, dapat tama! Tira, tira!